हेलो गाइस, वेलकम टू आर के व्लॉग्स। आज एक नया डे है और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मेरा ऑफिस कैसा दिखता है, और आप लोग के साथ ये भी शेयर करूंगा कि कैसा दिखता है मेरा ऑफिस, क्योंकि आप लोगों के साथ कभी मैंने शेयर नहीं किया था और आप लोगों को मैंने सोचा कि अच्छा लगेगा ये देखने में। तो मैंने सोचा कि आज प्लान करते हैं। मेरे को हेल्प कर रहा है एक फ्रेंड, और जो पूरा का पूरा व्लॉग जो है वही शूट करेगा मेरे साथ, और मैं दिखाने वाला हूँ ऑफिस की इंटीरियर्स, और मैं ऑफिस में क्या क्या करता हूँ सब कुछ मैं बताऊँगा। तो चलते हैं और लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। चलिए। तो गाइज़, ये है गराज का रूफटॉप। हम लोग अभी सेकेंड फ्लोर के रूफटॉप में है, नीचे गराज है, और इसका व्यू मैं दिखा दूंगा पूरा व्लॉग में, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली सब कोई रील्स या फिर फ़ोटोशूट्स के लिए आ सकते हैं। ऑफिस के बाहर ही है, मेरा बिल्डिंग यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हाँ, तो मैं पूरा का पूरा अंदर जाके आपको दिखा दूंगा, एंट्रेंस से लेकर सब कुछ, और यहाँ का भी व्यू इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए। যেটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স আমার অফিসের, আর চলো এন্ট্রিটা দেখাই, আর রিসেপশনটা দেখাই। ওটা হচ্ছে রিসেপশন, আর এটা হচ্ছে আমাদের রিসেপশন হল, আর আমার অফিসটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোর। সো গাইজ, আমরা ভেতরে ঢুকে গেছি, আর এখানে হাই সিকিউরিটির জন্য আমরা পুরোটা ব্লগ করতে পারিনি, বাট যতটা চেষ্টা করছি দেখানোর দেখিয়ে দেবো। সো এটা হচ্ছে আমাদের রিক্রিয়েশন ফান জোন। তো চলো তোমাদেরকে ভেতরটা দেখা। এখন আমরা ওয়ে টু ক্যাফেটেরিয়া, আর এখানে আমাদের ক্যাফেটেরিয়াটা, তাহলে তোমাদের দেখি। সো গাইস, অফিসের ভেতরটা তো পুরোপুরি দেখাতে পারলাম না ডিউ টু সিকিউরিটি রিজনস। তো এখন রিসেপশনে দাঁড়িয়ে আছি অ্যান্ড জাস্ট বেরোবো। তো সবাই আসবে, তারপরে আমরা একসাথে বেরোবো। বাইরেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, লনটা, অ্যান্ড যেখানে কার পার্কিং হয় গ্যারাজ, আর বাইরের ভিউটা পুরো দেখিয়ে দেবো। তো চলো। সো গাইজ, আমার অফিস ট্যুরটা এখানেই শেষ করছি, আর বেঙ্গলি আর হিন্দি মিশিয়ে যতটা পেরেছি করেছি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে।
তোমরা কি কি দেখতে চাও আর কি কি আমার লাইফে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তোমরা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানিও, যাতে আমি আরও কন্টেন্ট বানাতে পারি আর তোমাদের রিকোয়েস্টগুলো ফুলফিল করতে পারি। চেষ্টা করব ইংলিশ, হিন্দি আর বেঙ্গলি মিশিয়ে বলতে পারি। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, স্টে টিউনড।